ما يطلع كان هذا اسي دي كومباكتاج هكاك زعما. لا، الكاتر سافيتير اي هو البروكتور مع بعضهم مسيو. الكومباكتاج والبروكتور مع بعضهم اي هذا بيرميابيليتي هو. وبروكتور مع بعضهم فرد بي دي. بيرميبيليتي. انا والله نسيت شويه والله. بيرميبيليتي بروكتور مع بعضهم، صحيح صحيح صحيح. اتوندي اي هذايا شنو هذايا، سي سا سي سا هذايا دونك كومباكتاج دي سول. استنى جو في الساعه اكتيفي عاد الوحده انا جي با اكتيفي. لحظه برك. دونك جو في ماتر شنو هي. استنى ساعه. باردون. Donc, présentez maintenant l'intégralité de votre écran. Je clique là. D'accord. OK. Donc, normalement, tu vois l'écran. Est-ce que vous voyez اي l'écran مسيو. d'accord. اي واضح. Voilà, يعطيكم الصحة. انت الكيستيون تاعك كونسيرنون شنو بالضبط؟ تي بي 4 ليكزارسيس معناتها. معناتها. اي ليكزارسيس معناتها افير معناتها مش واضح d'accord. ياسر. L'exercice هذا dans le but de définir les conditions de compactage وكل شيء هذا هو. لا لا مش الاخراني بالكل ما ديجا كيف معناتها d'accord. في معناتها في السيونس بتاع تي بي ما مش محطوط جوست قلت انا فما اكزرسيس وكا وبعد تالي بعثته هذا انا هو ريسبا. l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2 هذايا ما يطلع كان هذا exercice à faire et à rendre. هذا هو ما هو بقى. لا لا هذا تبع البروكتور فما اللوطه بالكل اخر بي دي اف. d'accord باهي واضح تو فهمت. اخر ديابو بلوتو. هاي اي شنو فوالا هذا. المشكل في هذايا؟ اي شنو كل البروبليم، شنو المشكل فيه معناتها؟ راهو سي ان اكزرسيس كلاسيك هذايا معناتها ماهوش. بون لي زانديكاسيون شنو لي زانديكاسيون ديفيرونس دو شارج اي لي كلير. اوكي واضحه هي اش 1 موان. Enfin, الديفيرونس هذه منا لنا سي H1 موان H2 بلس دي، هيك الديفيرونس دو شارج. داكور. ومن بعد مش تكتب جوست معناتها ما هو عندك ما هو هنا بتاتخ انتم اللي الحاجه اللي ما هيش شي كلاسيك بالنسبه ليزيكزرسيس سي كو لا بوزيسيون دي بوان جايه كيما هكا على الدروات هذه. معناتها لازم تلو البونت هذه. معناتها انت الديستانس نتاعك دون سيت اكزرسيس ce n'est plus une distance horizontale ou verticale. La distance, c'est une distance suivant l'inclinaison هذه. معناتها مش تاخذ مثلا je ne sais pas باش تاخذ le point A ou B ou C D etc. C'est sur cette ligne là. Donc عندك البونت هذه فهمت كيفاش؟ دونك عطاك لي ديستانس عطاك L 1 demi L 2 L. d'ailleurs ثم un exercice يشبه له بالمليح في السيري دو تي دي. اما لي زيشانتيون سون هوريزونتو معناتها التوب هذا التوب اللي يقع فيه ليكولمون الي هوريزونتال. دونك شنو جو بونس فيه اشكال. هو طلب منك مع باش تلوج. الريبريزونتاسيون جرافيك. هاي ريبريزونتاسيون جرافيك اش بها؟ ما هو تلوج اش اون ا اش اون بي اش اون سي اش اون دي. بون ريبريزونتاسيون جرافيك هذيك هي تعملها اون فونكسيون دو زد. تنجم تعمل اش اون فونكسيون دو زد باغ اكزومبل اذا كان تحب تاخذ زد، ولا تعملها اون فونكسيون دو اكس. Tu peux la faire en fonction de l'axe incliné X. Pour enfin, H de L, je peux, mais L, L c'est une valeur. Pour X compris entre 0, le point A, ou X compris entre, تعمل السوم هذوما L 1,5L, حتى X égale 0, حتى X égale 3,5L, et tu fais la variation de la charge hydraulique. D'accord? Donc, quelle est la variation de la charge hydraulique? Représenter sur un graphique la variation de la charge hydraulique. Donc, quelque chose en fonction de X. مش صعيبة معناتها. Donc voilà, j'espère t'avoir répondu. ثم شكون سألني على البروكتور. ثم شكون سألني على البروكتور. مع البروكتور ثم تلاقي خدموا يعطيهم الصحة معناتها. يعني خدموا بالكدا بالكدا لي كورب دو ساتوراسيون خدموهم. مش الناس كل كيف كيف فما دو روندو جاني مانيش حاط معناتها سطروهم لي كورب دو ساتوراسيون ديفيرونت فالور دو اس ار.
C'est juste, il faut faire varier oméga et laisser les autres valeurs constantes. Je سطر les courbes هذوك bien sûr en fonction de gamma d. Ok. ده احنا شنو خليني قبل ما نبدا on parle d'un point important هو النوت فينال نتاع الكونترول كونتينيو نتاعكم انتم. D'accord. Donc il va y avoir une seule note واحده pour tout le module, hein, pour tout le module. شنو هو البرانسيب؟ البرانسيب هو انه انتم تعرفوا الفورميل اللي نحسبوا به الموين هذه سوا ديزون سا فا الموين. دونك احنا بالنسبه لنا سوا ديزون عندنا deux exercices la plupart en rendu نسميها hydraulique ou calcul de tassement وعندنا un troisième exercice اللي بعثته لكم. je vous ai envoyé un exercice تو مش عاود نبعثه ظهر لي وصلكم un PDF معناتها فيه soi-disant l'exercice à faire ولا ما وصلكمش peut-être عملت ايميل دو جروب ما وصلش. اي وصل يعطيك الصحة. او كان اللي حطوا si vous avez remarqué l'exercice هذاك il porte sur la première partie soi-disant اللي ما عملنا يعني عملنا عليه تديات ما عملناش فيه disons une sorte de contrôle. D'accord. كان تلاحظوا ça se rapporte au chapitre 1 et 2 et finalement sont très simples. معناتها كي ترجعوا لي تدي نتاعكم انتم اللي عملتوهم en classe vous pouvez répondre. C'est plus facile parce que vous avez pris note en classe. D'accord. Donc, شنو باش نعملوا؟ كيفاش النوت نتاعكم؟ La moyenne نتاع les notes de TP. Donc, vous avez 3 comptes rendus de TP. باش نعملوا une moyenne نتاع les TP كلهم نفس الكويفيسيون. وعندنا 3 notes d'exercice relatifs au chapitre. D'accord. Donc, كيف باش نعملوا moyenne نتاعهم؟ يعني finalement بالنسبه لي كانوا عندكم انتم 6 notes. Et ces 6 notes, on va faire la somme et diviser par 6. هذيك هي الفورمول نتاعي معناتها ما فماش حاجه بريفيليجي à l'autre. رغم اللي l'exercice الاولاني c'était très simple على الهيدروليك دي سول مي نخليو الناس كل كيف نخليوها كلها كيف pour ne pas معناتها ما نقولوش هذايا علاش نعطيوه اهم من كذا ولا كذا كل شيء عنده نفس الاهميه. دونك سي جوست باش نقول لكم تو نبعثوا لكم بار ايميل هذا جو في لو ميتر بار ايميل وكاو on va faire معناتها نعطيكم لي نوت نتاعكم اون فوا ترجعوا لي ليكزيرسيس هذا الثالث وديزون والتي بي نتاع المره اللي فاتت بتيتر ثم جماعه مازالوا ما عملوهاش بتيتر. داكور. دونك هذا هو معناتها لا نوت دو كونترول كونتينيو تاعكم. سامحني قصت عليك النوت في لي تي بي جوست على لي 3 تي بي الاولانيين كهو والكاتريام تي بي والسانكيام تي بي معناتها لا يسامحني انتم كي يقول 3 تي بي معناتها لي سيونس دو تي بي فهمت كيفاش معناتها عملنا 3 سيونس دو تي بي ولا كل سيونس دو تي بي عندها نوت باللي فيها فهمت كيفاش معناتها شاك سيونس دو تي بي ماهوش تعطيني كونت روندو مثلا جرانولومتري ليميتاتير هذيك نوت. الثانيه فيها لي زوز زاده البيرميابيليتي والكومباكتاج هذيك نوت. والثالثه نتاع الكونسوليداسيون فهمت. دونك لوسك جو دي تي بي 1 تي بي 2 3 هما لي سيونس دو تي بي خاطر الكونت روندو اللي يجيني مش بار مانيبيولاسيون سي بار سيونس. فهمت كيفاش عملنا 2 تي بي في الحصه الاولى 2 في الثانيه وان سول تي بي في الثالثه. هذاك هو راهو البروغرام عليك سولمون vous avez fait tout فهمت. كاو سي بون هذا هو جوست مي جو في فو ليكريغ بار ايميل باش نتوما تبداو نورمالمون اموركم واضحه. دكور. بون انا اليوم حضرت لكم 3 اكزرسيس معناتها اللي هما موجودين في البوليكوبي دو تي دي مي ما هماش مصلحين بالنسبه لكم مش مصلحين اما هما سون تري امبورطون. علاش؟ خاطر فيهم ان سورت دو كومبليمون وزاد فيهم ان بو لابليكاسيون فيهم كي نقولوا هيدروليك دي سول لازم نفهموا واش معناتها كي نلوجوا لي بريسيون انترستيسيال شنو ينجموا يصلحوا من بعد بور ان اوفراج ايتترا. دو لا ميم مانيير بور لو كالكول دو تاسمون لون تيرم و دو لا ميم مانيير بور تشوفوا ان اكزرسيس سامبل ثالث pour comparer soi-disant les temps de consolidation lorsqu'un paramètre varie. Donc, comme les exercices sont, je me coule, sélectionnés pour vous compléter un peu les notions, les حفظتهم. C'est juste pour انتم تزيدوا تمكنوا من المعلومات لا اكثر ولا اقل. D'accord. Donc, le premier exercice, c'est l'exercice hydraulique des sols numéro 6, exercice 3.6.
Donc, il se rapporte à quoi? Il se rapporte à ce qu'on appelle un mur de soutènement. Un mur de soutènement, c'est un mur. C'est un mur qui a une hauteur كبيرة شوية, je trouve 5 mètres. Bon, هذا باش تقراو les murs de soutènement في الميكانيك des sols. Mais tout ce qui concerne les murs de soutènement, ça n'a rien à voir. Je fais un exercice d'hydraulique des sols. Donc, ce mur de soutènement, il a un mur poids. Il a des dimensions à peu près une hauteur de 5 mètres. Je trouve là. On a une base PM qui est égale à 2,4 mètres. Bon, il est, soi-disant, construit dans une couche de sable. C'est le même sol, c'est du sable. D'accord? Les conditions hydrauliques, c'est que le mur de soutènement, quelle est sa vocation? Le mur de soutènement, c'est pour retenir le sol d'un côté, ça mur amont, par rapport à un côté, ça mur aval, le niveau du sol à un niveau bas. D'accord? Supposons, par exemple, plateforme, four, on a par exemple une voie, d'accord? Je dis une barche à donc, on va étudier un peu l'écoulement autour du mur de soutènement d'après les données mchatihum. Donc, du côté, ça mur amont, le niveau de la nappe là, au niveau de cette droite LK, à 1 mètre de la surface, du niveau, ou là, au niveau, ça mur du côté aval, d'accord, la nappe est à la surface du sol, comme vous le voyez. Et tout ça, c'est le même sol, où on a avec le repère concernant Z. Z ascendant, au niveau de PM. D'accord? Bon, je vais l'énoncer. Mettre en évidence que la couche de sable est le siège d'un écoulement d'eau qu'on supposera permanent. Pour cela, on donnera les valeurs de la charge hydraulique. Il vous guide. On donnera les valeurs de la charge hydraulique sur les équipotentiels limitant la masse de sol soumise à l'écoulement d'eau, dont on indiquera le sens. Déterminer la valeur de la perte de charge totale qu'on note delta H. يعني هو ايش يحب يقول انت باش تاخذ les valeurs de la charge hydraulique ديما sur les équipotentiels on نجم نقولوا d'où commence l'écoulement et d'où jusqu'à où il finit l'écoulement. D'accord? Vous allez calculer la différence de charge. Donc là, l'exercice, au fait, il est très simple. Le niveau d'eau le plus haut, j'ai là. Le niveau d'eau le plus bas, j'ai là. L'écoulement, mais mais il faut tout simplement juste faire ceci avec un petit calcul. Donc, nous allons calculer normalement la charge hydraulique au niveau de LK, l'horizontale, on va la charge hydraulique. D'accord? Tenant compte du fait que Z, l'origine de terre égale 0. D'accord? Bon, on fait les deux niveaux, LK ou QR, on est à la surface de la nappe. U égale 0. La pression interstitielle, فين égale 0. Donc, باش تحسب الشارج هيدروليك انت بالفورمول نتاعنا. بون هنا يعطي اون ايدي على البيرت دو شارج. لو ريست l'exercice يقول لك ما بين ما ثم دي بيرت دو شارج بعد هذاك سا كونسيرن لا كيستيون نيميرو 2 مي احنا دونك شنو اللي نبدا باللي كنت نقول فيه les niveaux d'eau sur les horizontales LK et QR sont constants. Les niveaux d'eau par un principe exercice d'hydraulique des sols, car le niveau d'eau est constant, il ne varie pas. Donc, on est à surface libre, donc la pression interstitielle égale 0. Je m'entends, ma charge hydraulique, elle est égale à Z. D'après la formule, H égale Z plus U gamma W. Je traîne U égale 0, mais je trouve H égale Z. Je m'entends. H en Q, le point هذا, ça va être ZQ. Ben, ZQ, ça va être tout simplement PQ, d'accord? Elle est à 1,5 à chauffer là. Alors que H au point L, le point le plus haut, c'est Z au point L. Ben, Z au point L par rapport à 0 chauffer à 4 mètres. Je m'arrête. معناتها احنا بالنسبه لينا كي نقول HL moins HQ ou la HQ HL, ça veut dire la charge hydraulique sur cette horizontale là. D'accord? Donc, HL moins HQ égale 4 moins 1,5, ça fait 2,5. معناتها ثم écoulement de نجم نقولوا L à Q en termes des points en contact avec le mur. Mais on peut dire un écoulement de LK vers QR. D'accord? Donc, on met en évidence ainsi qu'il y a une perte de charge. هذه هي تسميها delta H.
la perte de charge totale, c'est la différence de charge entre le point de départ et le point d'arrivée. Donc H de L moins H de Q égale 2,5 mètres. L'écoulement d'eau s'effectue de LH, bon, on a créé LH, LH est horizontal. Au départ, le H comme horizontal. L'horizontal par L et l'horizontal par Q. Bien grand K, grand L. D'accord? Donc, quelle est la question là? On va deuxième question. Les pertes de charge entre les points هذوما. شفتهم les points L, M, N, P et Q. حتى يقولوا لنا مثلا كي نمشي من L ل M البيرت دو شارج باش تكون كذا. كي باش نمشي من M ل N البيرت دو شارج باش تكون كذا etc. Et les valeurs sont devant vous. احنا مش عاودوا نكتبوهم. شو يقول هو؟ يقول bon فما une différence de charge totale حسبناها منا لنا معناتها HL moins HQ différence de charge totale 2,5 mètres. شو يقول هو؟ يقول lorsqu'on va de L à M il va y avoir 40% de cette perte de charge totale. معناتها la différence de charge بين L ou M باش تكون 40% de delta H اللي حسبناها هذه 2,5 متر. De la même manière يقول entre M et N les deux points هذوما M et N elle est de 10%. ومن بعد يقول de N à P elle est de 20%. Bien sûr مش لازم نقول de P à Q P à Q معناتها le reste باش تطلع 30%. La somme, ça fait 70. Ça veut dire qu'on va vérifier que le BNP et Q, ça m'a 30%. Donc, bien sûr, on vous donne ça pour calculer la charge hydraulique et bien sûr pour déduire la pression interstitielle. Là où tu fais l'application. Bon, l'information, la perte de charge totale delta H égale 2,5 mètres. Il faut calculer les charges hydrauliques au point M, N et P. Bon, M, N et P, يعني هما les points اللي جايين en contact avec le mur. من فوق المur وانت تبدا tu fais le tour من côté amont le côté aval. OK, on va remettre le schéma de toute façon. Donc هنا نبداو بالترانسون الاولاني. يقول HL هوني تشوفوا فيها الكتيبه هذه HL moins HM égale 0,4 fois delta H 40%. Bien sûr 40% de 2,5 ça fait 1 mètre. D'accord. ويقول معناتها HM moins HN égale 0,1. 0,1 fois 0,25. HN moins HP. Donc là, tout simplement, on a écrit quelles sont les paires de charge entre les points Heduma, M, N et P. Donc, puisque HL égale 4 mètres, on a HL égale 4 mètres, là où je n'ai pas. Donc, à partir de cette équation, HM va être égal à HL moins 1 mètre. Je te 3 mètres. Yani, on a calculé la perte de charge au point M. Le point M ou le point léger va du point L. D'accord? De la même manière, madame HM ou HN égale 0,25. HM égale HN moins 0,25. HM راهي هذه الفالور هذه ولات 3 متر. 3 moins 0,25 égale 2,75. Et de la même manière, je تكتب HN moins HP égale 0,5. 2%, enfin 20% de 2,5, je te passe 0,5. Je te aller HP égale HN moins 0,5. D'accord? HN est 2,75. 2,75 moins 0,5, je pratique 2,25. D'accord? Donc, on a calculé les valeurs de la charge hydraulique au point M, N et P. La deuxième question, normalement, هاي الفيريفيكاسيون اللي قلت لكم عليها. لو احنا نحسبوا روحنا ما شفناش البير دو شارج بين HP et HQ. Mais sachant que HQ égale 1,5 متر خاطر حسبناها على الاول. وتتذكروا باش لقينا دلتا H total égale 2,5 حسبنا HQ. مادام HQ 1,5 متر باش نقولوا؟ باش نقولوا HP moins HQ في الدرني ترانسون égale 30% de delta H égale 0,75. Donc كي تعمل HP 2,5 moins 1,5 باش تلقى 0,75. Ça veut dire que on est sûr des valeurs de la charge hydraulique qu'on a calculées compte tenu des données du problème. D'accord? Bon, l'intérêt de cela, c'est de calculer maintenant la pression interstitielle. في l'hydraulique des sols, la pression interstitielle, ثم écoulement ما بقيناش نحسبوا كيما في le cas hydrostatique. احنا عندنا écoulement, donc le calcul de la pression interstitielle se fait par la même équation اللي تعرفوها. هذيك H égale U sur gamma W plus Z. معناتها باش تكون la pression interstitielle elle est égale à gamma W fois H moins Z. Sachant que nous avons calculé les valeurs de la charge hydraulique aux 3 points, les H nous viennent,
on va déduire la pression interstitielle, bien sûr, à partir de cette formule, qui je peux UM égale H au point M, je trouve 3, moins Z au point M, figure fois, fois 10, etc. Donc, هذا وقت باش تعملوا الكالكول انتوما مثلا ZM égale 1 mètre. ZM, M que j'ai طالعه شويه par rapport au point avec le M, d'accord, 1 mètre. Donc, U au point M égale 20 kPa. D'accord. Donc, c'est 3 moins 1, ça fait 2. 2 fois 10, ça fait 20 kPa. Et le point M. Le point M, Z égale 0. Donc, U égale gamma W fois H. 10 fois 2,75, ça fait 27,5 kPa. Et de la même manière, je te parle le point P, Z égale 0, je te parle à 22,5. D'accord. Donc, cet exercice, on insiste sur le fait que lorsqu'on a des points au sein de la masse où il y a l'écoulement, on doit calculer la pression interstitielle à partir de la charge hydraulique, qui se calcule bien sûr à partir soit de la résolution du problème, ou soit à partir des données qui m'عندكم انتوما هنا. هما نفسهم les données نقولوا منين جايين اليوم؟ راهم جايين من تراسي نتاع ريزو ديكولمون اللي حكينا عليه قبل. معناتها عملوا ان تراسي ابروكسيماتيف وقولوا الهاش في البوان ام. Normalement, différence de ça, je compte هكا. D'accord? Donc voilà pour, c'est-à-dire la question relative au calcul de la charge hydraulique et de la pression interstitielle, fait les points. D'accord? On va, soi-disant, représenter cela. On a les valeurs de la pression interstitielle. شنو هما les valeurs اللي خديناهم نعاودوهم نحفظوهم 20 و 27,5 و 22,5. البوان ام 20. هنا ثم غلطه صغيره، هنا حقه ام حيت عملت كوبي كولي. هنا يو ان 27,5 يو بي 22,5. دونك bien sûr la pression interstitielle, j'ai insisté beaucoup sur cela plus court. La pression interstitielle اسمها pression. Elle est toujours perpendiculaire ou normale à la surface où elle s'exerce. فإذا كان U égale 0 هنا في point L وهنا يقول 20 كيلو باسكال، إذا كان ناخذ لاريت هذه انكليني تاع الميور دو سوتينمون، لازم البريسيون تكون بيربونديكولير في أي بوان en contact avec l'eau. خاطر راح نحسبوا l'eau elle est en contact avec le mur. Donc puisque U égale à 20, la représentation بتكون كيما هكا. يلزمني نخرج ما بين 0 و 20 et j'ai ce diagramme. شفتوا الدياغرام هذا؟ معناتها ça c'est la variation de la pression interstitielle sur le tronçon LM du mur de soutènement. Qui imagine le tronçon MN, qui est le point M. Donc, on a MN, مش ML. Il doit être perpendiculaire للبروة MN. يعني معناتها باش تكون 20, لكن on a calculé au point M اللي هي 27,5. Bien sûr, la pression interstitielle, elle va augmenter un peu. D'accord? Donc, la répartition sur le tronçon MN. De la même manière, sur NP, la pression interstitielle n'est pas la même. Pourquoi? Parce qu'on a calculé que la pression interstitielle fait le point P égale 22,5. Donc, imaginez que PM, à l'horizontale, le diagramme des pressions interstitielles, mais je suis perpendiculaire. Les creux perpendiculaires dirigés toujours vers la façade ou la facette du mur. C'est une pression. C'est une pression. D'accord? Donc, je connais le diagramme qui est linéaire. Bien sûr, lorsque j'arrive au point P, qui m'a fait le point N, je connais par rapport à MN dirigé vers le haut perpendiculaire, on a je connais dirigé vers, soi-disant, suivant l'horizontale, perpendiculaire à QP. Donc, le diagramme. Donc, quel est l'intérêt? L'intérêt de ce calcul de pression interstitielle, c'est de connaître quel est le profil de la pression de l'eau sur le mur lorsque l'eau est en écoulement. لو كان الماء ما جاتش فيها écoulement, راهو البريسيون انترستيسيال تلقاها اكبر من هكا. لازم تعرف. فهمت؟ كان جا ما فهمش écoulement باش تخدموا بالفورمول U égale gamma W B. Bien sûr, au niveau de la nappe ماهوش باش يكون هنا. كان ما فهمش écoulement ربما باش تقول مش تجي هنا par exemple. D'accord? Donc ça veut dire que s'il n'y a pas écoulement, donc ça va être autre chose. Mais lorsqu'il y a écoulement, vous voyez le profil de la pression interstitielle, comment on le trace sur le mur.
وهذا bien sûr il va nous amener à normalement voir autre chose en relation avec l'application. فانتم تخيلوا عندكم المير هذا les dimensions نتاعو معروفين 2,4 1 مانيش عارف شنو قداش هذه 4 بلس 1 5 هذه 1,5 هذا راه عنده بوا لازمكم تعرفوا المير هذا عنده بوا بارامتر لينيير تنجموا تحسبوه لكن شنو تفهموا انتم اذا كان ثم اون بريسيون دو لو qui s'exerce منين du bas vers le haut s'exerce du bas vers le haut شفتوا على بي ان على البي ان البروفيل de pression interstitielle j'articule une force qui correspond à cette répartition de pression interstitielle. Nous sommes au grand tube. هو اش قال في الكيستيون sur NP, calculer la résultante de la pression interstitielle. L'exercice roulable. Calculer la résultante de la pression interstitielle sur PN. Je n'ai PN à la base du mur. Donc, ça veut dire que je n'ai que grand tube, je me une intégrale d'une contrainte sur une surface. Je n'ai pas voulu développer la formule, un calcul simple. Comme je n'ai grand tube, comme je dis U de X, X من عاش سميها انت مثلا اكس ان اكس بي يو دو اكس دي اكس فوا 1 علاش 1 خاطر الكالكول نعملوه بارامتر لينير المير هذا ديما عندنا نفس الحكايه في الميكانيك دي سول ديما نحسبوا الطول نتاعو دون لا ديريكسيون بيربونديكولير ما نعرفش قداش اما نحسبوه ديما واحد نحسبوه 1 متر لينير دونك السيرفاس اللي مش تصير عليها لا بريسيون انترستيسيال بي ان فوا 1 دون لا ديريكسيون بيربونديكولير دونك سي فوز انتيغري انتم باش تقولوا يو دو اكس dx fois 1 مش تلقى tout simplement l'air de ce diagramme هكا ولا باش تعمل l'intégrale par répartition de U sur Pn vous allez trouver la résultante grand U donc الحساب نتاعها مش صعيب vous calculez l'air de ce نجم نقولوا احنا trapèze هذايا d'accord donc باش تكون 1 demi de U au point P plus U au point M كما نقولوا احنا la distance Pn, donc je trouve 1 demi de UP plus UN, la moyenne, multiplié par Pn, وتلقى la valeur نتاعك كيما باش تعمل 1 demi هي 0.5 كيما نقولوا نسميو احنا petite base grande base الترابيز نتاعو هذه 22 هذه 27 هكا ولا multiplié par la hauteur Pn d'accord fois 1 شنو هي ال 1 هذه هذاك ال 1 متر لينير بيربونديكولير للبلان فيغور دونك باش تلقاو 60 كيلو نيوتن بار متر لينير اش معناتها معناتها فيزيكمون نحبوا نفهموا انه هذا مير سوتينمون كان يخدم في الظروف هذه هو راهو خلينا من لي فورس الاخرين ما نجموش نحكيو عليهم توا اما سبيسيالمون لا فورس هذه عندك اون فورس كانك باش تطلع المير الفوق يعني باش تعمل كاينه اون سورت دانستابيليتي et vous voyez quel est l'intérêt de calculer la pression interstitielle dans ce genre d'application. معناتها احنا شنو نقولوا ربما كان يكون avec des conditions U تولي تقرب W تولي ماهيش ستابل خاطر W le poids il est dirigé vers le bas c'est une force qui va dans la stabilité وهذيك الفورس elle est dirigée vers le haut نقولوا احنا contre la stabilité bien sûr le rapport نتاعها لازم يكون largement supérieur à كل هنا ما هوش هو l'objectif تاع l'exercice mais انتم vous devez comprendre pourquoi on fait ça. ليش نحسبوا كيف هذوما راهم تعرفوا هذوما لي بريسيون انترستيسيال وقت تقراوا لي مير دو سوتينمون ان شاء الله العام الجاي تو تعرفوا بلي هما عندهم اهميه كبيره ياسر pour bien sûr s'améliorer la stabilité du mur vis-à-vis d'un déplacement horizontal. D'accord? Donc, c'est la première partie de l'exercice. L'objectif, comment je calcule la pression interstitielle en un point de la masse soumise à l'écoulement et comment je calcule voilà, je déduis la pression interstitielle. Et à partir de là, qu'est-ce que je peux avoir à analyser pour la stabilité de l'ouvrage. D'accord? Bien. نجم نكمل ولا عندكم des remarques jusqu'à ici? Ça va معناتها؟ حيت ما جاوبتونيش bon vous êtes tous branchés معناتها ça va. Donc, ma famille remarque, hein, on peut passer. Donc, je reviens à cela.
Donc, donc, on va revenir. Donc, la question numéro 5. Bon, bien sûr, quand on a un écoulement du côté amont vers le côté aval, on s'intéresse toujours à l'écoulement ascendant, l'écoulement qui est dirigé vers le haut. D'accord? L'écoulement ascendant. Cet écoulement ascendant, il a lieu en général du côté samur aval, près de la surface, et à ce moment-là, il faut vérifier que le gradient de l'écoulement en question, il est un gradient hydraulique acceptable, qui est un peu loin du gradient hydraulique critique. Donc, chez Koul, l'écoulement d'eau est vertical du côté aval, et il y a une flèche en rouge que j'ai mise ici. Déterminer le gradient de l'écoulement au point J, qui est situé à 0,8 mètres de profondeur, bien sûr par rapport à la surface du sol. À tel point J, il est un peu petit. شفت le point J هذا وين الكرسور بالضبط هو البوان J j'ai à 0,8 mètres par rapport à la surface. هذه distance QP elle est 1,5 donc j'ai à 0,8 bien sûr sous QR. Donc pour déterminer le gradient hydraulique de l'écoulement au point J, bien sûr conclure sur la stabilité du sol du point de vue écoulement d'eau. Sachant que ICR, le gradient hydraulique critique dans le sable, est égal à 0,8. On va revenir à cela. Donc, je vais vous I. Oui, dans la partie PQ, le gradient hydraulique fait la zone hérie. D'accord? Donc, comment on va faire cela? Il faut calculer la charge hydraulique, notamment bin J ou Q. Donc, il faut calculer H au point J. Si vous vous rappelez, on a calculé la charge au point P, et on connaît la charge au point P, donc on va calculer, soi-disant, la charge hydraulique au point J. Donc, on va calculer la pression interstitielle au point U, et on déduit H. On a le profil de la pression interstitielle. On peut, à partir de l'hypothèse 30%, je me la moitié au point J, mais d'après la distribution de la pression interstitielle, je me proportionnellement U au point J, le vecteur qui est horizontal, dirigé comme ça, je dis U au point J sur QJ égale U au point P sur PQ. C'est tout diagramme linéaire. D'où cette écriture-là. 0,8 est la profondeur de J, ou le 22,5, d'accord, sur 1,5 est 22,5 U sur PQ. Donc, je n'aurai UJ 12 kPa. Je vous montre comment on a calculé la pression d'après le diagramme des pressions interstitielles, puisque la variation, elle est linéaire, 12 kPa. Je vais à l'équation de la charge hydraulique et j'utilise le fait que H, bien sûr, égale U sur gamma W plus Z. Donc, je vais avec l'équation classique, H égale U sur gamma W plus Z au point J. On a 12 kPa U. Donc 12 sur 10, ça fait 1,2. Plus la cote du point J, la cote redoublée, 0,7. On a la profondeur 0,8 sachant que il y a 1,5. Donc, il y a 0,7. 0,7 plus 1,9, ça fait 1,9 mètres. Donc, on a la charge au point J. Au point J, on a le H, point J. Bien sûr, on suppose que la charge hydraulique, pratiquement sur l'horizontale, proche du mur, toute la roue. L'écoulement, je connais. On au point G, on a le diagramme de pression. Mais on suppose que pratiquement elle est la même. Donc, on va comparer le gradient hydraulique réel et au niveau du point J. شنو الإي مش تكتب هو l'écoulement مش يمشي من J ل Q. هو يولي vertical كما يقرب من السيرفاس. Donc, مش تعمل HJ moins HQ sur JQ. هذيك هي الديفينيسيون. DH sur DL. هكا ولا écoulement vertical. H de J moins H de Q sur JQ égale I. هذا l'écoulement réel تاعنا. مش عطينا 0,5. معناتها احنا qu'est-ce qu'on a calculé? On a calculé le gradient hydraulique de l'écoulement réel à partir de la donnée هذه. De la donnée نتاع pression interstitielle لقينا بها la charge au point J ومن بعد لقينا le gradient hydraulique. Mais par ailleurs, qu'est-ce qu'il m'a dit? هو شو يقول؟ يقول conclure sur la stabilité du point de vue écoulement d'eau, sachant que الاي سي ار شنو هو؟ كان تتذكروا الاي سي ار راهو يطلع قلنا جاما بريم سور جاما دبليو، كان تتذكروا صحيح ولا؟ Si vous revenez à votre cours d'hydraulique des sols, le I,
lorsque I gamma W égale à gamma prime. Et que ça met ICR. Donc ICR égale gamma prime sur gamma W. Sachant que le poids volumique du sable, je pense 18. Le poids volumique, je pense, peut-être donné par l'exercice, mais je pense que le poids volumique égale à 18. De toutes les façons, toutes les façons, ça veut dire que avec Alèche, ok? Donc ça veut dire que هو عطاه 0,8. مش هكاك برك. نعرف un sable saturé en général, le poids volumique total est 18. Donc 18 moins 10, ça fait 8. Donc elle est le gamma prime. Gamma prime 8 sur 10, ça fait I c'est égale 0,8. L'essentiel, c'est que qu'est-ce qu'on remarque? Le I réel de l'écoulement 0,5, il est inférieur, je me coule avec une certaine sécurité par rapport à 0,8. Qui me t'amène 8 sur 5, je te caroube 1,8. أكثر شوية من 1,5. Ce qui est bon, le problème aurait été très différent si I est très proche de ICR. À ce moment-là, on va dire attention, la zone ici, elle va être instable. D'accord? Donc, quel est l'objectif de la dernière question? C'est de dire que l'écoulement vertical ascendant à ce niveau-là, me dit le point J ou le point Q, alors, en fait, ce n'est pas un écoulement qui pose un problème de stabilité locale vis-à-vis de ce qu'on appelle le phénomène de renard, avec le phénomène où la poussée d'écoulement, elle va être très proche du poids volumique. Ça met effectif, le gamma prime. I gamma W, il est pratiquement égal à gamma prime. D'accord? Donc, Khalil, comme quelques remarques. Vous avez des remarques à quel ولا واضح بالنسبة للناس الكل؟ Est-ce que c'est clair, du moins? Est-ce que ceci est clair pour vous? باهي جاتني ريبونس واحدة من سي وليد بارك الله فيك ميرسي باهي خلينا الكل جو سيبوز انو دومين باهي محمد اسكندر قال لي اوكي ميرسي بارك الله فيك داكور باهي ميرسي بوكو روعة باهي بارك الله فيكم d'accord donc on va passer l'exercice الثاني l'exercice الثاني il est aussi très intéressant hein. C'est pas un exercice classique dans la mesure dans les données اللي عندنا il est relatif au calcul de tassement de consolidation. On peut dire que cet exercice, c'est un exercice qui tend beaucoup vers la pratique. Pourquoi? Parce que nous allons considérer une stratigraphie de sol ou une coupe géotechnique qui est une couche de sable de 5 mètres et à la base de la couche de sable, on a le niveau de la nappe qui apparaît avec une couche d'argile d'épaisseur 10 mètres. Et ensuite, vous allez trouver de nouveau une couche de sable. De nouveau. D'accord? هذا راهو نجم نقول لكم هكا ابوبري مش صحيح 100%. هذا البروفيل هذايا 5 متر دو سابل و 10 متر دو كوش دارجيل هذا البروفيل نتاع الزون نتاع اللاك دو اللي يمكن تكون تعرفوها في تونس. اللاك دو نتاع تونس كله 15 متر ابوبري كيما هكا. بون بتيتر مش خمسه، الخمسه هذه تنجم تكون 6 7. فهمتوا كيفاش؟ ومن بعد تجي كوش كومبريسيبل كي بوز بوكو دو بروبليم ومن بعد ما نعرف شنو ربما هذه كوش اما احنا هنا l'exercice il est ciblé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va construire un bâtiment. Le bâtiment il repose sur une grande dalle de 15 mètres par 15 mètres. Donc, c'est mieux terme pratique radier, un radier général, d'accord? Mais le radier il transmet à la surface du sol 75 kPa. Maintenant, la force totale sur la surface totale, il y a B carré, à près 75 kPa. Mais où est bien sûr au niveau de la fondation, non à la surface, à 1 mètre. شفتوا كيفاش هنا الفيكتور هذايا il matérialise la charge Q verticale résultant du poids du bâtiment qui s'exerce sur toute cette surface. Donc, il faut faire très attention. La couche de sable, c'est un très bon matériau parce qu'il tasse très peu. Mais puisque la dimension du bâtiment elle est grande, 1,5,
مش نحسبوا التسمون تاع البنيه هذه معناتها 9.5 بلوتو ال 15 نضربوها فوق 1.5 كان تتذكر. ايش معناتها 1.5 معناتها مش توصل 22.5 معناتها ال 22.5 ديجا هذوما 15 مش تزيدهم اكثر شويه مي دو نوفو عندنا دو سابل دونك لو سابل كوم il va être écrit باش نساو التسمون في الكوش دو سابل خاطر هو صغير ويصير فيسع اي لو نقولوا احنا لو بوت دو بروبليم هو التسمون دو لا كوش دارشي. شو يقول هو لي دوني نتاعنا؟ قال لك خدينا ان échantillon soi-disant représentatif à 10 mètres de profondeur. 10 mètres de profondeur, on touche aller au milieu de la couche d'argile. Profondeur par rapport à la surface. 5 plus 5, ça fait 10. جينا 10 mètres, خدينا un échantillon de sol. شو عملنا ليه؟ On a fait un essai odométrique اللي حكينا عليه برشا. Bon, شو يقول l'essai odométrique بالcourbe odométrique ومن tous les résultats شو يلقاو سيجما بريم بي ولا سيجما بريم سي اللي حكينا عليها برشا. égale 130 kilo pascal. يلقاو CV égale 3,6 10 puissance moins 8 mètres carrés par seconde. CC, l'indice de compression 0,4, et des valeurs قوية. Sol assez compressible. Ou le gonflement CS, c'est aux alentours de 0,03. D'accord? Bien sûr, ces données vont servir pour calculer le tassement à long terme de la couche d'argile qu'on va détailler. Et je pose la question là, que peut-on dire de l'état de consolidation de la couche d'argile? Déterminer l'indice des vides de la couche d'argile. Et donc, deux questions importantes. Ils vont vous préparer pour calculer le tassement. Bon, je connais pour dire que peut-on dire de l'état de consolidation, on compare sigma prime 0 à sigma prime C. Je vais calculer la contrainte effective à 10 mètres, une condition et la comparer par rapport à la valeur de 130. انتم كان تعملوا ان كالكول بيان سور هذا نقولوا من الشابيتر ام ام سي ابليكي او سول كي مش تحسبوا سيجما بريم في ولا سيجما بريم 0 ا 10 متر قداش باش تلقى هنا سول نون ساتوري ردوا منه باش نكتبوا 19 فوا 5 قداش جا 19 فوا 5 95 لكن هنا السول يولي ساتوري باش يقول 18 هي البوا فوليميك تاع الارجيل volumique total. Donc, je te gagne la prime, tu as l'argile. Je te dis 18 moins 10, ça fait 8. Donc, plus 8 fois 5. 8 fois 5, 40. Plus 19 fois 5, 95. Moi, je partis 135. Tu vois tout qui fait? Je vais sigma prime 0 et sigma prime v. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve que sigma prime 0, 135, elle est pratiquement égale à sigma prime C, il y a 130. Bon, on a que tout égal. La mécanique des sols, les valeurs, sont égales. Tellement, فرق ضعيف ما بيناتهم. Donc, je معناتها نقول la couche d'argile هذه, on a sigma prime C est peu différent de sigma prime 0, donc elle est normalement consolidée. C'est pour cela que c'est comment on répond à la question. Que peut-on dire de l'état de consolidation? Elle est bien sûr couche d'argile au sens de l'essai odométrique. Vous devez toujours faire cette comparaison. D'accord? Donc, pour la question, on déduit que la couche d'argile est normalement consolidée. MC normalement consolidée. Maintenant, on va calculer l'indice des vides de la couche d'argile. Pourquoi? Parce qu'on aura besoin pour le calcul du tassement. Quel E0? Bon, on a comme les données, on a exercice pour le chapitre 1. Bon, on a un détail quand même, mais on doit avoir fait quelque chose de ce genre. Bien sûr, à 10 mètres de profondeur, le sol est saturé. SR égale 100%. Voilà 1. Et avec un SR égale 1, vous allez écrire cela. Oméga GS égale à E. Oméga gamma S égale E gamma W. D'accord? Donc, il y a un peu madame, je dois E. Vous pouvez utiliser cette équation. Mais sachant que gamma égale gamma S fois 1 plus oméga sur 1 plus E, on va éliminer oméga à travers cette équation. Vous allez remplacer la formule oméga par quoi? Par E gamma W sur gamma S. Vous développez, d'accord? Et vous calculez l'indice des vides. L'indice des vides, il est là 1,125. C'est une valeur supérieure à 1. Sol est où il est assez compressible. On fortement, il est assez compressible.
Donc, كاين توا les deux paramètres soi-disant اللي هما حاجتنا بهم pour le calcul du tassement. Bon, l'application شو يقول؟ هل l'immeuble surradié de 15 mètres de côté ردوا بالنا بمليح fondé à 1 mètre et qui transmet la contrainte uniforme de 75 kPa. D'accord? Tawa, on va bien sûr calculer le tassement de cette couche et il va nous dire comment on va le faire. واضح ما؟ احنا بالنسبه لنا les données اللي عندنا une couche d'argile de 10 mètres d'épaisseur pour laquelle عندي les paramètres الكل هذاك sigma prime C ولا sigma prime 0 CV CC E0 ou sigma prime 0. D'accord? Donc, dans la deuxième partie, estimer le tassement de consolidation qui devrait se produire sous le centre du radier, le centre. La couche d'argile sera subdivisée en deux couches de 5 mètres d'épaisseur chacune. On ne tiendra pas compte du tassement des couches de sable. Bon, je pense la remarque est Tilanine. J'ai expliqué pourquoi. Le sable, il a un tassement instantané, mais ce tassement, le tassement du sable, la rigidité interne et la formation de sable, le tassement par compressibilité par rapport au sol fin. Bon, peut-être pourquoi on divise la couche d'argile en deux sous-couches. هذه قلناها في الكور. علاش؟ خاطر احنا قلنا ديما نرجعوا للرمارك نرجعوا للتالي. الرمارك نتاعنا هو ان وقت عندي ان شارجمون sur une couche compressible, il faut que la dimension de la surface chargée تكون كبيرة suffisamment par rapport à l'épaisseur de la couche. لو احنا هنا 1,5, c'est vrai, il est supérieur à 10, mais pas tout à fait. علاش؟ على خاطر انت وقت باش تعمل اكسي دو كونترانت في وسط الكوش دارجيل هذه تحسبها كل ب 10 متر باش تلقى تسمع اقل برشا. دونك واش يقول لك؟ يقول لك on la divise en deux. Je te l'ai une première sous-couche de 5 et une deuxième sous-couche de 5. Vous allez calculer le tassement de chacune de ces deux sous-couches. Pourquoi? Parce que le calcul d'excès de contrainte sous cette charge, il va être un peu plus précis. Donc, le calcul du tassement va être plus réaliste. Donc, on a l'équation اللي شفتوها في الcours. Le tassement total, la somme des tassements, la formule, vous la retrouvez. H0 sur 1 plus E0, CC, log de sigma prime 0 plus delta sigma sur sigma prime 0. Sigma prime C, parce que le sol est normalement consolidé. D'accord? Ça veut dire que vous allez avoir cette équation-là. Donc, lorsque vous allez considérer deux couches de 5 mètres, ça, vous calculez facilement CC sur 1 plus E0 fera 0,188. D'accord? Faites attention ici à un détail important. Les sigma primes, on les calcule toujours au milieu de la couche. Mais bien sûr, par rapport à la surface. Sigma prime 0, dim, indépendamment du niveau de la fondation, dim à partir de la surface. Donc, je vais sigma prime 0,1. On à 135. Donc, je vais déjà 2 mètres de couche d'argile. Je vais 2,5. Qui t'a 2,5 fois 8, je ferai 20. 135 moins 20, je ferai 115. Il y en a 7,5 mètres au centre de la première couche. Donc, je matérialise encore. Donc, 7,5, je dis là. Au milieu de la couche là, bin 5 ou 10. Ou l'autre, je dis bin 5, plutôt bin 10 ou 15, mais je dis 12,5. D'accord? Donc, on calcule les valeurs de sigma prime 0 في الكوش الأولى à 7,5 mètres والثانية à 12,5, donc en 115 et 155. توا vous allez calculer شنو اللي عندنا H0 نعرفوها 5 mètres, E0 نعرفوها, CC نعرفوها, sigma prime 0 نعرفوها, شنو اللي مازال؟ كاين دلتا سيجما. Donc delta sigma هذايا, je pense qu'on a fait quelque chose de similaire. C'est pas la peine de vous montrer là-bas. نردوا بالنا هنا في حاجة. Z هونية ما هيش Z par rapport à la surface. علاش؟ كي نرجعوا للفيجور نتاعنا la charge où est-ce qu'elle est appliquée لهنا البنية هذه مش à 1 mètre de profondeur شفتوها 1 mètre ولا دونك باش نمشي انا للمليون نتاع الكوش دارجيل قداش نمشي من هنا نمشي مش 5 نمشي 5 moins 1 4 hein d'accord باش نمشي 4 من لنا 4 بلس قداش 2,5 4 plus 2,5 باش يوليو 6,5 في الكوش الثانية
باش نزيد 500 تولي 11,5 6,5 بلس 5 11,5 هذاك علاش وقت اللي باش ناخذوا لا باك دو لا نسميوها لا سورشارج كاري خاطر عندنا A égale B égale 7,5 وعلاش خذينا 7,5 ما خذيناش 15 خاطر بيان سور لو تاسمون لو بلوز امبورطون اللي هو يخوف برشا هو في السونتر دو غرافيتي شفتوا لي دياغونال هنا اقوى تاسمون باش يكون في الوسط ثم تاسمون او بور مي لو بلوز امبورطون باش يكون هونيا هيك علاش نحسبوا باغ ديفو ديما في السونتر دو غرافيتي دونك سافي دير باش تكتب زد ايكال 6,5 الكوش الاولى A sur Z égale B sur Z تولي 7,5 sur 6,5 1,15 في الكوش الثانية Z مش تولي 4 plus 5 d'accord bon هنا égal normalement غلطة صغيرة 4 plus 5 plus 2,5 تولي 11,5 هنا فما une petite faute 4 plus 5 الكوش الأولى و 2,5 تاع الكوش الثانية تولي 11,5 donc A sur Z 7,5 sur 0,60 tout ceci lorsque vous allez sur la barre de surcharge rectangulaire يعطيك دلتا سيجما ردوا بان هنا 4 فوا شنو 4 فوا الاي هذاك اللي حسبناه مثلا الكا 4 فوا كا فوا كيو تذكروها دلتا سيجما قال كا فوا كيو الكا هذا يخرج من لاباك هذايا في اللاباك كيفاش تاخذ في الكا نتاع الكوش الاولى افيك ا سور زد ايكال بي سور زد 1,15 تلقاو كا 0,18 والاخر تلقاو 0,12 allez je multiplie par 4 parce que on a dit que le cas du radier total si je divise ce radier sur 4 je vais aller 4 carrés de 7 mètres et demi de côté هو là-bas qu'il vous permet de calculer au centre au coin d'un carré donc دائما انت باش تولي عندك في الدياغونال تاع هذايا enfin في السنتر دو غرافيتي باش تولي عندك 4 carrés 4 carrés de largeur 7,5 donc لازمك تضرب fois 4 خاطر الاربعه كلها مع بعض d'accord c'est pour cela que le calcul de l'excès de contrainte باش يكون 4 fois Q fois la surcharge 75 kPa واضح donc ça veut dire que vous avez la valeur 54 kPa ,75 في وسط الكوش الاولى وعندكم 36,75 في الكوش الثاني انتم كان تعملوا حسبه سهله ال 36 ماهيش بعيده برشا على لا موتي دو 75 وال 54 ربما تكون من 10 دو تيير ولا حاجه يعني ليكسي كونترانت اللي امبورطون بون بيان سور هنا نعطيكم لا فالور دو تاسمون مي حاب يقولوا لكم بلي تاتر هنا راهو ديما تنجموا تخدموا على روحكم تقولوا باردون معناتها فو بوفي توجور باردون نرجع تاني نعمل اسكيب هكا دونك انتم ماذا بيكم ديما تكون عندكم دي فيشي اكسل يكونوا حاضرين ماذا بيكم عندكم دي فيشي اكسل كي سون توجور بريزون معناتها انتم باش تاخذوا فيشي اكسل جو بونس لا ديرنيير فوا جو فوز اي مونطري ما نعرفش نمشي نلقاه توا بونس لو فيشي اكسل دونك جاي في نورمالمون هوني فوالا داكور tassement de consolidation. Voilà, mais je pense que je l'ai laissé sur le. نخلي tout ça maintenant. نمشي fichier Excel. ما يهمش نرجع fichier Excel اللي آخر راح الكل. Donc tassement de consolidation. D'accord. Voilà, on ouvre notre fichier. Ouvrir. Voilà, هذا هو. D'accord. هو لو كالكول دو تاسمون دونك انا استعملت ان فيشي قديمه تشوفوا في التابلو ما هو داكور دونك شنو عندنا هنا عندكم لو كالكول نتاع تاسمون نورمالمون كونسوليدي وهنا عندنا لي فالور دو هنا ليبيسور دو لا كوش 5 و 5 ليكزيرسيس كان قبل فيه 5 كوش كان تتذكروا انا عندي 2 خذيت اش ايكال 0 باش لي تاسمون يطلعوا 0 ومن بعد تخلي لي فالور نتاعك سيغما بريم 0 بعد هيك ا سور زد بي سور زد دلتا سيجما هنا لو لوغ ومن بعد سي سي سور 1 بلس 0 دونك الكوش الاولى لا سكوش الاولانيه اللي باتها سي ابوبري دو 16 سنتيمتر والكوش الثانيه اللي باتها سي ابوبري 9 سنتيمتر بون توتال يجي 24,6 سنتيمتر معناتها تتخيلوا سور لو كو سور لو سول هذايا وقت يكون عندنا ان راديي احنا نقولوا احنا دو سيت غراندور لا ça veut dire que le tassement de cette couche d'argile, le tassement de la couche d'argile mais je compte 24,6. C'est quelque chose d'inadmissible, bien sûr. ماشي حاجة مقبولة بالكل. لازم نلقاو حلول أخرى كما نقولوا.
D'accord? Donc, le tassement total de consolidation, 24,6. Bon, la dernière question, le temps qui correspond à 50% de consolidation. Normalement, on peut chercher le temps à 90, mais la question, juste de savoir, tassement total, il correspond à 100% de consolidation. Au bout de combien de temps 50% de consolidation aura lieu. Je m'en avec le U 50%. Cette théorie de Terzaghi correspond au facteur temps TV égale 0,197. Déjà les valeurs actives. Bon, là, ça veut dire quoi? Je vais calculer un temps, mais puisque je connais la valeur de CV, après l'exercice, et je connais la valeur de TV, CV et TV connus, je dois bien choisir H. H, c'est ce qu'on appelle la distance de drainage. كأنتم تذكروا بالمنيح وقت ترجعوا للاكزرسيس هذايا اللي دوني احنا مش نحسبوا الكوش كامله مش السكوش احنا اون فا كالكولي بور توت لا كوش دارجي هي سي اون ابروكسيماسيون راهي ماهيش تو افي هكا راهي نجم تكون حتى اكثر شويه l'essentiel c'est que on va calculer pour toute la couche on voit que toute la couche est drainée des deux côtés اش معناتها كي ماشي ذاق حتى السمون تاع الكوش دارجيل هذيا l'eau peut s'écouler vers la couche en haut, mais également vers la couche en bas. Pourquoi? Parce qu'elle s'appelle un sable. Donc, في الفورمule هذه كم تاع السي في الH ماهوش 10 je vais 10 sur 2 علاش؟ خاطر la couche est drainée, la couche d'argile est drainée du haut et du bas. Donc, ça veut dire on va avoir H égale 5 mètres. Donc, tout ceci, lorsque vous remplacez la valeur de CV et H égale 5 mètres, TV égale 0,197, vous allez trouver un temps de tassement à peu près de 4 années et 4 mois. Une petite application. Lorsque le bâtiment serait construit, dans ces conditions, il y a un tassement de 12 cm, soi-disant, au bout de 4 ans et demi, je me coule. Ce qui, bien sûr, n'est pas tout à fait bon. Ça veut dire que ici, vous comprenez que comment on estime le tassement au bout d'un certain temps pour savoir si ce tassement est admissible et acceptable ou n'est pas acceptable. Mais pour ce genre d'application, il ne peut pas être acceptable. D'accord. La solution est que le chauffeur avec les données une autre alternative de formation. D'accord? Donc, نرجع encore une fois. Est-ce que vous avez des questions là? ولا واضح ولا مش C'est clair معناتها بالنسبة لي كمان؟ D'accord. Ouais. Ok. Allez, c'est clair. Ouais. Merci beaucoup. D'accord. Bon. نشوفوا le dernier exercice. Hein? Le dernier exercice. Bon, le dernier exercice, il est simple. Il est très simple, mais je vais juste, je te fais peut-être une interprétation. D'accord? Une interprétation à la temps de tassement d'un ouvrage dans deux conditions géotechniques similaires, mais pas tout à fait exactes. Quelle est la problématique? La problématique, c'est l'exercice là موجود في السيري, l'exercice là, les 4-3. La problématique, on a un bâtiment A et un bâtiment B identique au bâtiment A. Je m'arrête. Quelque part, je me zouze baniet. D'accord? Kif kif. Qui m'a modèle, on peut dire. Et les deux bâtiments sont dans une situation géotechnique اللي كما تشوف فيها هي. معناتها عندنا une couche de sable كما كنا نشوفوا تو pratiquement في l'exercice اللي فات. وعندنا une couche d'argile compressible وعندنا une couche de sable وعندنا de la même manière. شنو هو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم هو انه la couche d'argile في البâtiment A كما نقولوا
H1. Je peux dire, c'est pas une bonne notation, eux indice des villes. H1, épaisseur H1. Alors que le bâtiment B, l'épaisseur de la couche d'argile, elle est H2. فما un certain facteur de proportionnalité. هي شنو هذه تنجم تكون في البراتيك باهي ليكزارسيس هذا. اش معناتها؟ كاين واحد منهم جاب بناء عماره سارتان طون في الزون هذيك، واحد اخر مش يجي من بعد. اما ربما يقول لك الزوز كيف كيف، هم راهم مش كيف كيف. علاش؟ مثلا هنا البارامتر اللي تبدل هو ليبيسور ولا كوش دارجي. بون شنو هما لي دوني المعطيات؟ يقول لك الباتيمون ا هذايا son épaisseur est H1, il a tassé de 3 cm au bout de 3 ans. هذايا التاسمون تاعو شنو طلع؟ من بعد 3 سنين سو تاسمون اي دو 3 سم. راهو هنا نحكيو على التاسمون تاع الارجيل، مادام ثم سبب ما نحكيوش على التاسمون تاعو، ثم كوش دارجيل. D'accord? Bon. On sait par ailleurs que son tassement total devrait être de l'ordre de 10. معناتها كيما الابليكاسيون اللي كنا نعملوا فيها كانت تذكروا. تاسمون توتال طلع 24 وحسبنا à 50%. À 50% de consolidation, قينا عش قداش قينا لو طون 50% مع التاسمون je sais pas. هنا مش تاسمون لا موتي، لا تاسمون il est un peu plus petit. شو نقولوا الباتيمون هذا il a tassé de 3 cm بعد 3 سنين. OK. Bon. Le deuxième bâtiment, quelles sont ses conditions? Il est identique au bâtiment A. Il est construit sur un site similaire avec une couche d'argile qui a les mêmes caractéristiques. Et donc, on a les caractéristiques la consolidation. Les caractéristiques. Mais l'épaisseur H2 elle est égale à 1,2 H1. كان زايد 20% en termes d'épaisseur. كان هذه je ne sais pas كان هذه 5 هذه مش تكون راهي 6 متر. OK. ايش يقول؟ On admet que l'amplitude de tassement est proportionnelle à l'épaisseur de la couche. هذه مهمة. شو معناتها؟ Le tassement. معناتها يقصد به le tassement final. مش يقول le tassement à l'instant T. معناتها كيف يقول le bâtiment A tassement total تاعو 10. La proportionnalité entre l'épaisseur des couches تقول لك هذه تكون 1,2. Donc, l'hypothèse هذه le tassement total de la couche d'argile اللي مش تجي تحت الباتيمون B باش تكون 1,2 fois 10 تولي 12. وهي لوجيك خاطر تشوف الاكسبريسيون تاع التاسمون هكا ولا تشوف الاكسبريسيون تاع التاسمون elle est proportionnelle à H. D'accord, ثم سيغما بريم 0 elle ne va pas être la même. mais بقينا سيغما بريم 0 مش باش تكون كبيره، كي تكون الفرق بين سيبيسور مش كبير. Donc, au المعطى نتاعنا عندنا احنا H2 égale 1,2 H1. Le tassement final de la couche du tassement du bâtiment B égale 1,2 à celui du bâtiment A. Bon, je cool. Le facteur de proportionnalité étant le même dans les deux cas, d'accord? De combien le bâtiment B aurait-il tassé 3 ans après sa construction? هذه معناتها تقولش عليه كيستيون سهله برشا. معناتها يلزمنا نلوجوا التاسمون تاع الباتيمون بي احنا خاطر نعرفوا التاسمون تاع الباتيمون ا في 3 سنين. Tassement du bâtiment A 3 cm après 3 ans. Tassement du bâtiment B après 3 ans قداش باش يطلع. D'accord? Bon, on va faire le calcul. Peut-être معناتها نتوما vous serez étonné ولا ماش attendez pas cela. Bon, احنا شنو هي الحكايه تو هنا شنو هي؟ احنا باش نلوجوا de combien le bâtiment B aura-t-il tassé 3 ans après. باش نلوج S de T هنا خاطر مش نلوج à 3 ans. كي مش نلوج S de T ما تحسش بالدوغري دو كونسوليداسيون هكا ولا؟ معناتها احنا نبداو نجاوبوا. اذا كان التاسمون فينال نتاع الكوش نيميرو 2 تاع الباتيمون بي باش تكون 1,2 fois 10 قداش التاسمون توتال تاع الباتيمون بي باش يولي 12 هكا ولا؟ اذا كان نحب نلوج انا لو تاسمون ابري 3 ans لازمني نلوج لو دوغري دو كونسوليداسيون كوريسبوندون. لو دوغري دو كونسوليداسيون كوريسبوندون معناتها باش نكتب U degré de consolidation correspondant égale à S pour T 3 ans divisé par L12 خاطر لوج باتيمون بي. فهمتوا كيفاش؟
Donc, ils ont là où le degré de consolidation. Qui marche là où le degré de consolidation? Attends, là où TV. D'accord, là. TV, ou on dit, soi-disant, l'épaisseur au CV, l'épaisseur, je crois, les paramètres kiff, notamment le CV, il y a un CV, avec les deux couches ont les mêmes caractéristiques, les paramètres. D'accord? Donc, comme la démarche, on va partir du fait que le tassement final de la couche 2 égale 1,2 fois 10, ça fait 12, mais à l'instant, pour 100% de consolidation. Et on va, à partir du cas du bâtiment A, calculer le CV. Le CV, on a quoi? Donc, réponse, je compte qui pour la couche d'argile numéro 1, UV égale 3 sur 10 au bout de 3 ans. Allez, il a passé de 3 cm. Au tassement total, 10 ولا donc U égale 0,3, 30%. Qui dit là, on sait pas, on a le téléphone. Donc 30%. Qui dit là 30%, je vais à peu près, tu vois 30 في التابلو هذا. 30,3 تعطينا 0,072. Donc TV 0,072. أردوا بالنا بالمنيح هنا. TV égale CV fois T sur H1 sur 2 au carré. H1. H1 c'est l'épaisseur كاملة. أنت تشوفوا كيما في l'exercice اللي قبل chacune des couches d'argile est drainée de deux côtés. هكا ولا؟ Donc la distance de drainage c'est l'épaisseur de la couche d'argile sur 2. واضح ولا؟ Donc شفتوا كيفاش من الكا الاولاني nous allons pouvoir calculer le CV. خاطر هذه معروفة. هذه soi-disant H1 ما يهمش مش نخرجوا بالرابور. D'accord? وهذه 3 ans. Donc عرفنا السي Donc on y a bien sûr TV pour la couche numéro 2. D'accord? Il va nous permettre de calculer مش نلوجوا TV. كيفاش نلوج TV ترى؟ هنا les détails مش موجود راهو. كيفاش نلوج TV numéro 2؟ TV numéro 2 مش نلوجها بالإيكواسيون تاع CV. ماني قيت CV ولا لا؟ ديجا انتم هنا تنجموا تخرجوا بالبروبورسيوناليتي. نجم تكتب CV égal كيما هكا 0,072 fois H1 sur 2 au carré divisé par 3 ans T معناتها 3 ans. وتعوضها في الفورمول في نفس الفورمول وقت اللي مش تمشي الكوش نيميرو 2. شنو الفرق؟ في الكوش نيميرو 2 في التي في نتاعها باش تولي 1,2 H1 au carré sur 2. هكا الفرق. خاطر باش تولي H2 هكا ولا لا كوش دو دريناج لا ديستانس دو دريناج في الكوش الثانيه هي لا موتي دو H2. باردون سي سا لا موتي دو H2 هكا ولا باش تكتب H2 sur 2. اوكي مي H2 elle est égale à combien? Il est 1,2 H1. دونك معناتها انت من نفس الفورمول نتاع السي في باش تمشي تعوض السي في اللي لقيته منا وتبقى على الكوش نيميرو 2 وتقول شنو هو لا فالور دو تي في. تي في 2 تطلع 0,05. انا جو بونس فهمتوني بالمنيح. لي دوني دو باتيمون 1 مش يخرجوا لي السي في اللي هو لو ميم بور لي دو كوش خاطر عندنا ما كاركتيرستيك وماش نمشي للكوش نيميرو 2 باش نستعمل نفس الفورمول. شنو يتغير؟ باش نلوج تي في تو تي في ما نعرفوش لوج تي في افيك سي في اللي لقيته بالكاب تاع الباتيمون الاولاني تي هو نفسه وهنا هاش 1 باش تولي 1,2 هاش 1 لكن من غير ما نعرف انا هاش 1 وهاش 2 شنو مره عندي هاش 1 ونعرف هاش 1 سو. داكور دونك l'essentiel c'est que vous allez trouver TV2 égale 0,05. donc 0,05 تجي لهنا تلقاه ابري بحذا 25 خاطر عندنا 0,048 او TV 0,048 24,7. bon حسبناها ابري 25,6 خاطر ثم فورمول تلوجها. bien sûr sachant que S infini تاع الكوش الثانيه قلنا 12 او كالريزولتا اللي انتم تستناوه. et ben la couche d'argile numéro 2 elle tassera également 3 cm après 3 ans. Hein? Le résultat, il est un peu inattendu. معناتها نعمل l'interprétation تاعنا دوبنا بمنيحنا ce qu'on va interpréter شنو اللي خلى le même tassement pour les deux cas au bout de 3 ans. شنو اللي خلى le tassement le même. D'accord? C'est au fait que
le tassement, il est lié, le temps de tassement, il est lié à l'épaisseur de la couche. شنو اللي خلانا نلقاو نفس الريزولتا؟ قلنا tassement total proportionnel كيما la proportionnalité entre les épaisseurs. هذيك هي la condition تاعنا. Donc كي مش تخلي le tassement total انت كاين كوش تكتب pour le même, les deux couches n'auront pas le même degré de consolidation, mais ils peuvent avoir le même tassement avec deux degrés de consolidation différents. Au fait, au bout de 3 ans, la couche الثانية elle tasse de 3 cm. Mais زاد الكوش الأولى elle tasse de 3 cm. شنو الفرق هو في الأخر؟ إذا كان التاسمون نفسه مش معناتها الديجري دو كونسوليداسيون نفسه. خاطر الديجري دو كونسوليداسيون في هذه لقيناه 0,3 alors que ici je prends 0,25. Je veux dire 30%, 25%. Faites la nuance un peu ici au niveau de l'interprétation de résultats. Si j'ai des conditions géologiques identiques et un chargement identique, lorsque j'ai le même tassement, ça ne veut pas dire que le degré de consolidation il est le même. Le degré de consolidation est différent. Et là, la principale la conclusion que l'on peut tirer de cette application. D'accord? Voilà. Donc, encore une fois, est-ce que vous avez, on va dire, assimilé ou est-ce que vous avez bien saisi ce qui a été exposé? الناس كل واضح معناتها بالنسبة ليكم هكا سبب كل واضح ما عندكمش حتى سؤال معناتها باهي داكور يعطيكم الصحة. بون دو توت لي فاسون أنا بالنسبة لي لو بروغرام اللي عملناه مع بعضنا je parle au niveau des exercices. Je ne pense pas كان عندكم application relative mécanique des sols 1 بصفة عامة ما تنجموش انتم تحلوها. Je ne pense pas. D'après tout ce qu'on a vu في الكور malgré la deuxième période à distance هذه, moi je pense que c'est quelque chose de le contenu اللي عملناه, le contenu من ناحية pas uniquement le volume mais le choix des exercices etc. Je pense que ما فماش حوايج اخرين. Bien sûr, ثم d'autres subtilités مثلا حفظناش enfin ما شفناش مثلا لو تاسمون par la méthode pressiométrique وكذا, mais هذا راهو ما يصيرش توا. Vous ne pouvez pas le faire maintenant. L'objectif نتاعنا هو نفهموا le tassement de consolidation et on compare au tassement مثلا d'un sol qui n'est pas compressible كيما les sables etc. Voilà. باهي نخلي لكم توا شو نقولوا احنا, خلي لكم التعليق توا شنو المزاج. Est-ce que vous avez des commentaires? هذا اخر سيونس مسيو ولا فما والله مبدئيا انا نشوفها اخر سيونس. انا حتى كان مش نزيدوا سيونس اخرى مانيش عارف شنو اللي مش نزيد نقريكم حتى نشوف. هو قداش فيه من سيمين نورمالمون؟ قداش فيه من سيمين؟ 7 سيمين. هو لا غير لونسينيمون ديستانس قالوا له 5 جوان. لا غير لونسينيمون ديستانس 5 جوان. بون ربما مازالت, ربما احنا لي تي بي شفناهم, ربما اذا كان مازالت une séance. Je m'appelle, nous sommes le combien? Nous sommes le 19. 19 plus 7, ça fait le 26. Donc, le 26, c'est ouvrable, comme on dit. Ou le 26, je dis, je dis, vers le 3 juin, bon, mais je pense, combien de semaines? Peut-être, mais comme le cours. إذا كان يكمل الكور je n'ai pas de problème. On a toujours. Même بالنسبة لي أنا راهو tout le programme il est bouclé. بالنسبة لي. À moins que نوليو نقراو حوايج أخرين. Je vais voir avec la direction département ونشوف. أنا بالنسبة لي كملت الكور ويظهر لي من اللي رمارك بتاعك في بالي فاهميني في قاعد نقول. هذا هو المهم بالنسبة لي.
لا ثم شي واحده منكم عمرها ما تكلمت، ولا واحد عمره ما تكلم يسمع نحسه ممكن تصور. شكون ما تكلمش حتى مره يعطينا رومارك على الكور ولا حاجه. مسيو وقتاش اخر ديلي باش نبعثوا الخدمات الكلهم؟ انا بالنسبه لي قلت لكم 29 ولا حاجه هيك، والله ما نعرف. 29 المفيد يعيش كما قبل 31 مي، يعيش قبل 31 مي باش مثلا هو بياسر 31 مي. انا ظهر لي قلت له 22، ظهر لي بعثت ايميل قلت له 22. ما انا نتخيل انتم عندكم برشا خدم اخرين، ماذا بيكم ما تخليوش روحكم عندكم حاجه تنجموا تبعثوها كي يظهر لي انا. فهمت؟ دونك انا عطيتكم كل شيء باش تخدموه. السيونس هذه ما عندنا حتى شيء، راهو السيونس هذه نجم نقولوا سيونس دو تي دي. تو انتم مش تعطيوني اللي خدمته معناتها فوتر ترافاي. شفت برشا تلامذه بعثوا لي راهو البارح واليوم وكل شيء. دونك ماذا بيا انا بصراحه ما تعديوليش لو 22 مي، ماذا بيا تعدي لو 22 مي، خاطر احنا عندنا زاد ناس يعملوا بي اف 2 وعندنا برشا حكايات اخرين بي اف. هذا بين الحاجه اللي توفى نوفيها. فهمت كيفاش؟ هذا هو. فوالا. جوست مسيو على التي بي نيميرو 5 باش تعاود تبعثوا لنا كان هكا. اي لا 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 كون هاني، لا ما تخافش. تو نبعثوا لكم نوميناتيف، نبعثوا بالليزيميل تاع التندر الكل هكاك. صار المشكل مع جي سي 3، مع جي سي 3 صار المشكل. تو نبعثوا لكم بون نعرفش حاسيلو. انا جو بونس كو voilà tout ce que j'ai à dire normalement pour le contenu du programme. الله أعلم إذا كان مازال دي سيونس ربما. دونك جو فو بروبوزري كيلكو شوز اللي ماهوش باش يدخل في الكونترول الساعه. احنا بالنسبه لينا هذا لو كونترول كونتينيو باش تاخذ عليها النوت حوايج الكل شفتوها. سيل فا يافوار دوطخ سيونس انا جو نو فوا با داكونفينيون. دونك قريت من حوايج اخرين en relation avec le cours, le cours d'eau. بون فما 14 و 13 حاضرين، فما برشا غايبين ظهر لي على ريحتهم. فما 14 حاضرين. دونك بالنسبه لي فما 13 حاضرين. نجم يكونوا ما ينجموش يحضروا، يكون عندهم دي بروبليم. مي انا قاعد نشوف الاسامي انتم اللي حاضرين الكل براتيكمون حفظتكم، معناتها ديما حاضرين. بارك الله فيكم، يعطيكم الصحه. باهي مالا هكا هو on peut arrêter la séance. يمكن مازال quelques minutes. ça va معناتها. اوكي حاسيلو. كان ما عندكم حتى تعليق، كان ما عندكمش حتى كيستيون ولا حتى اقتراح، نقول لكم كل عام وانتم حيين بخير. معناتها كملنا معناتها ديزون pour cette première partie. D'accord. بارك الله فيكم، ان شاء الله عيدكم مبروك. ميرسي بوكو، ان شاء الله وربي ينجحكم. ميرسي. ميرسي بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير يا سيدي. بسلامه، الى امان.